Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan kumpulkan kami. Our Heavenly Father, we give thanks for you have gathered us this afternoon. Mengumpulkan kami untuk kami boleh merenungkan sekali lagi akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. You have gathered us to meditate on your great love for us. Merenungkan akan penderitaan Tuhan kami Yesus Kristus yang suci, yang mulia, yang adalah pencipta segala sesuatu, tetapi harus dipaku di atas kayu salib oleh karena dosa dan kesalahan kami. We can meditate on our Lord Jesus Christ, who is holy, who is glorious, but has to be nailed on the cross. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami mendengar akan puji-pujian yang begitu indah. Lord, we give thanks for the opportunity for us to be able to listen to these beautiful songs of praises. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang dinyatakan di dalam puji-pujian membawa kami sekali lagi kepada salib Kristus. We give thanks for your word that is proclaimed in these songs to bring us back to the cross of Christ. Kami berdoa biarlah bukan hanya perasaan kami tersentuh oleh lagu-lagu yang begitu indah, We pray that not only our emotions be moved when we hear and sing these beautiful songs, tetapi hati kami sungguh-sungguh digerakkan untuk boleh mengasihi Tuhan karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. but may our hearts be moved to love you, for you have loved us first. Biarlah ibadah hari ini bukan hanya menghibur kami untuk sesaat saja, During this service, may you comfort us just for a moment, tapi biarlah ibadah ini boleh mengubah hati dan hidup kami, sehingga sungguh-sungguh hidup kami boleh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. but may this service change our hearts and change our lives so that our lives may be used to glorify your name. Biarlah waktu-waktu di depan kami boleh isi dengan hal-hal yang memperkenan hati-Mu, dan kami tahu hal itu juga akan membawa hidup kami menjadi hidup yang berkelimpahan, hidup yang sesungguh-sungguhnya hidup di dalam dunia ini. May you use the time that is ahead of us to please you, and we know that if we do that, then that is life to the full, that is truly living. Hidup yang Tuhan kehendaki bagi kami di dalam dunia ini, dan bahkan sampai kami bertemu dengan muka dengan Engkau, mengalami hidup yang kekal di dalam Kristus. It is a life that you want us to have in this world and even in the eternal life when we see you face to face. Tuhan berkati pemberitaan firman, biarlah Engkau yang berbicara dan memimpin kami masuk ke dalam isi hati Tuhan. Lord, may you bless the preaching of the word. May you speak to us and may you let us enter into your heart. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen. Silakan duduk, saudara sekalian. You may be seated, brothers and sisters. Kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama mengikuti akan ibadah Jumat Agung. We give thanks that we can together join the Good Friday service. Ya, kita bersyukur juga boleh mendengar, menyaksikan akan Saint John Passion yang sangat indah. Sebagian, cuplikannya sedikit saja. We also give thanks that we are able to listen just to a small part of St. John's Passion. Mungkin salah satu akan oratorio yang teragung yang pernah ada di dalam dunia ini. It is one of the greatest work of composing that we have in this world. Sebenarnya lagu ini Saint John Passion itu sudah ada di mana-mana, di YouTube juga ada, dan banyak sekali. Kalau saudara ingin melihat lebih dalam, lebih panjang dan lebih lengkapnya, saudara boleh menggali, dan itu menjadi satu bagian yang sangat memberi kekuatan, mengajar kita akan kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam penderitaan Kristus di atas kayu salib. There are many clips of St. John Passion, such as in YouTube, that you can go home and watch the whole thing by yourself, and you can really dig it, and you can really learn to understand, especially the suffering of Jesus Christ. Biarlah lagu-lagu seperti ini membawa kita sungguh-sungguh semakin mendalam, mengerti akan kasih Tuhan dan karya Tuhan bagi kita di atas kayu salib. May these songs bring us deeper into the work of Christ on the cross and His love for us. Mari saudara sekalian, kita hari ini saya ajak kita membuka firman Tuhan dari Kolose pasal yang kedua. Invite us to open our Bibles from the book of Colossians chapter 2. Kita membaca Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Colossians chapter 2 verse 13 until 15. Kita akan membaca sekali bersama-sama dalam bahasa Indonesia, Kolose 2 ayat 13 sampai 15, dan kemudian
penterjemah akan memimpin di dalam bahasa Inggris bersama-sama dengan saudara berbahasa Inggris. Kita membaca juga untuk kedua kalinya. We will read these verses once in Indonesian, verse 13 to 15, and then the interpreter will lead the reading of this part of the Bible in English. Bahasa Indonesia bersama-sama, Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. And in English, Colossians chapter 2, verse 13 to 15. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. Saudara sekalian, tema pada Jumat Agung kali ini dan Jumat Agung dan Paskah berkelanjutan adalah the true conqueror. Brothers and sisters, the theme of Good Friday and therefore Easter is the true conqueror. Tema ini dipilih karena memang merupakan salah satu aspek terpenting daripada kematian Kristus. This theme is chosen because it is one of the most important aspects of the death of Christ. Tetapi juga tema ini dipilih karena sangat relevan di dalam apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. But this theme is also chosen because it is very relevant to what is happening in the world at the moment, Khususnya apa yang terjadi di Ukraina. especially with what is going on in Ukraine Dan kemudian juga berdampak bagi kita sampai hari ini. and how it also still impacts us to this day. Saya percaya banyak di antara saudara yang mengikuti berita dan analisa daripada perang yang terjadi di Ukraina ini. I believe many of us are following and also even analyzing the war that is happening in Ukraine. Salah satu yang mengerikan adalah banyak analisa mengatakan bahwa Putin tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan Ukraina. And one of the more horrifying analysis of the war is that Putin will not stop until he completely destroys Ukraine. Dia adalah seorang yang sangat paranoid. He is someone who's quite paranoid. Kalau saudara mengingat bagaimana dia memang mantan dari KGB, sehingga dia selalu berpikir secara ada rahasia di balik sesuatu, dari perkataan, dari tindakan, dari rumah, dari pintu, semuanya ada rahasia di balik itu. And we know that Putin is an ex-KGB agent, so he always thinks that there's something behind what everyone says, something behind every door, something behind every window, behind everything. Dan COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini membuat dia lebih paranoid lagi sebenarnya. And with COVID-19 in the past 2 years has made him even more paranoid. Dan kalau saudara mengikuti berita sebelumnya, waktu COVID datang, Rusia juga kena dan sempat ada lockdown yang besar. And if you follow the news back then when COVID hit Russia, there was quite a big lockdown there. Tetapi kemudian setelah beberapa lama lockdown, Putin mengatakan tidak bisa begini, ini kita akan mati kalau kita lockdown terus, harus dibuka ekonomi kita. But after some time, Putin said that we cannot sustain this lockdown any longer, if not our economy will die, so we have to open up. Maka dia mulai buka, akan beri kebebasan, tetapi dia sendiri tetap diisolasi sebenarnya. And he started to give freedom to the Russian people, but for himself, he was still remaining isolated. Dia selama kira-kira 2 tahun itu dia betul-betul terisolasi dan semakin terisolasi sehingga paranoidnya makin dalam. For 2 years, he remained isolated, so he became more and more paranoid. Kita tahu waktu ada beberapa orang yang mau bertemu dia di dalam masa 2 tahun itu, orang-orang itu termasuk Presiden Kazakhstan kalau tidak salah, itu datang, dia harus isolasi dulu 2 minggu sebelum ketemu dia. You know that there are a few people who wanted to meet Putin during this time, and one of them I think is the president of Kazakhstan. Before he went to meet him, he had to isolate for 2 weeks. Salah satu pemimpin bank yang terbesar di Rusia ingin ketemu dia juga harus isolasi 2 minggu di tempat yang khusus sebelum bertemu dengan dia. And one of the biggest bank leaders who wanted to meet with Putin also had to isolate for 2 weeks before being able to meet up with him. Salah satunya juga yang sekarang sangat terkenal yaitu meja panjangnya Putin. One of the things that has become very popular is Putin's very long table. Mungkin 7, 8, 10 meter, mungkin ada yang belasan meter. It's maybe 7, 8, or even
a lot of meters. Orang datang ketemunya saya di sini, dia di sana musuhnya. So when people come to meet him, he will sit at one end and the person will sit at the other end of the table. Dan segala macam ketakutan daripada Putin. And he still has a lot of other fears. Dia paranoid karena dia percaya Ukraine itu dengan bantuan Barat, NATO, Amerika itu sesungguhnya mengancam Rusia. He's afraid because he believes that Ukraine, with the help of the West, with NATO and America, is a threat to them. Dan salah satu analisa yang berbahaya tentang Putin adalah orang mengatakan apa yang kita takutkan dia akan lakukan betul-betul. And one of the dangerous kind of analysis that is done for Putin is that what he wants to do, he will do. When people afraid takut orang bahwa Putin akan lakukan sesuatu, dia benar-benar akan lakukan itu. When people are afraid that Putin wants to do something, he will actually do that thing. Sudah terjadi, berkali-kali terjadi. And this has happened many times. Dan tadi pagi saya membaca berita, kita tahu dari Rusia sudah mulai mengancam. Mungkin sekali mereka akan pakai nuklir. And I was reading in the news this morning that the Russians are starting to give a threat of using nuclear bombs. Khususnya karena Finland dan Sweden itu mau bergabung dengan NATO. Especially because Finland and Sweden wants to join NATO. Kita tahu Sweden itu berbatasan dengan Rusia dan dia selama ini tidak mau join dengan NATO supaya netral. And we know that Sweden is bordering Russia and they do not want to join NATO to remain neutral. Tapi karena mereka melihat bagaimana Rusia invasi akan Ukraine, mereka mulai ketakutan dan Finland mulai ingin bersiap-siap join dengan NATO. Because what happened in terms of Russia invading Ukraine, they were starting to be afraid, so they wanted to join NATO as well. Dan Rusia mengatakan kalau Finland join dengan NATO, kita harus melakukan sesuatu. And Putin says if Finland joins NATO, then we have to do something about it. Karena perbatasannya itu panjang sekali dengan Rusia. Because the border is very lengthy that they share with. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. And that is very horrifying. Kita patut doakan untuk keadaan di Ukraine dan juga perang ini yang akan bisa sangat-sangat berbahaya dan terus berkepanjangan. We ought to pray for Ukraine and for this war, for it can be very dangerous and can be very lengthy as well. Saudara sekalian, hari ini kita memikirkan tentang kemenangan yang sangat berbeda dengan kemenangan yang Putin pikirkan. Brothers and sisters, today we are thinking of a victory that is very different from the victory that Putin is thinking about. Kita akan memikirkan tentang kemenangan Kristus yang dilakukan dengan cara dan semangat yang sama sekali berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin dunia ini. We will think of the victory of Christ that is achieved and with the very different spirit compared to the victories that the leaders of this world thinks about. Tema kemenangan atas musuh adalah tema yang sentral di dalam Alkitab. The theme of victory over enemy is a very central theme in the Bible. Khususnya kemenangan Kristus atas dosa, atas kematian, atas setan adalah tema yang sudah dijanjikan dan dimulai dari Kejadian pasal yang ketiga. Especially the victory of Christ over sin and over Satan has been said to us since Genesis chapter 3 verse 15. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah berjanji, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu setan dan keturunan perempuan itu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. When man fall into sin, God has already promised, saying that I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. So he will bruise your head and you will bruise his heel. Janji yang akan digenapi kita tahu di dalam seluruh pelayanan daripada Kristus dan mencapai puncaknya di dalam kematian Kristus. It is a promise that will be fulfilled in the whole life of Christ and its pinnacle on the cross. Kematian Kristus yang mengherankan justru adalah di situ menyatakan akan kemenangan daripada Kristus yang memecahkan kepala si ular. The astonishing death of Christ is the way that we can destroy the head of the serpent. Tapi ada orang mulai bertanya tentang hal ini. But some people starts to question this. Apakah sebenarnya tepat untuk mengatakan kemenangan Kristus itu dicapai di dalam salib? Is it accurate to say that the victory of Christ was achieved on the cross? Bukankah seharusnya kita mengatakan kemenangannya itu dicapai melalui kebangkitannya dari kematian? Shouldn't we say that his victory was achieved upon his resurrection? Saudara sekalian, memang benar bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. While it is true that the death and the resurrection of Christ are two things that cannot be separated, Kristus sendiri berkali-kali mengatakan waktu dia berbicara tentang kematiannya bahwa dia akan ditangkap, dia akan disalibkan dan juga dibangkitkan pada hari yang ketiga. Christ himself have said many times when he was describing of how he will be captured and how he will die and how he will be raised from the dead. Dia selalu mengatakan kematiannya akan diikuti dengan kebangkitan. He always says that his death will always be followed by a resurrection. Paulus sendiri mengatakan jikalau Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman kita karena kita masih hidup
di dalam dosa-dosa kita. Paul himself says that if Christ was not resurrected, then all that we do is in vain, for we will still be living in our sins. Jadi memang kematian dan kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan. So the death and the resurrection of Christ cannot be separated. Tetapi perjanjian baru khususnya sebenarnya menegaskan poros atau inti daripada Injil Yesus Kristus itu ada pada salib Kristus dan bukan pada kebangkitannya. But the New Testament especially emphasizes that the core of salvation of Christ is on the cross and not on his resurrection. Paulus mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu orang-orang Korintus selain Yesus Kristus dan Dia yang tersalibkan. Paul himself said to the people of Corinth that he does not want to know anything besides Christ crucified among you. Inti berita daripada Injil yang diberitakan para rasul adalah Kristus mati bagi dosa-dosamu, bukan Kristus bangkit bagi dosa-dosamu. The core message of the gospel of the apostles is that Christ died for your sins, not Christ has resurrected for your sins. Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, oleh kematian Kristus, Dia telah memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Hebrews chapter 2 says that through the death of Christ, he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. Maka dengan tepat John Owen memberikan judul daripada bukunya The Death of Death in the Death of Christ, bukannya The Death of Death in the Resurrection of Christ. And so John Owen very aptly wrote his book is that the death of death in the death of Christ. Kematian daripada kematian di dalam kematian Kristus, bukan di dalam kebangkitannya. So it is the death of death in the death of Christ, not in the resurrection of Christ. Tapi tentu dua hal ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. But of course, these two things cannot be separated. John Stott di dalam bukunya terkenal The Cross of Christ itu menyimpulkan dengan indah. John Stott in his book Cross of Christ summarized it beautifully. The gospel includes both the death and resurrection of Christ. Injil itu mencakup kematian dan kebangkitan Yesus. Since nothing would have been accomplished by his death if he had not been raised from it. Karena tidak ada yang akan dicapai dengan kematiannya kalau dia tidak dibangkitkan. Yet the gospel emphasizes the cross, since it was there that the victory was accomplished. Namun Injil menekankan salib karena disitulah kemenangan diraih. The resurrection did not achieve our deliverance from sin and death, but has brought us an assurance of both. Kebangkitan tidak membebaskan kita dari dosa dan kematian, tapi memberi kita kepastian atas kedua-duanya. Ya, sekali lagi di situ berarti kebangkitan tidak memberikan kepada kita kebebasan dari dosa dan kematian, tetapi kebangkitan itu memberikan kepada kita kepastian akan bahwa kita telah dibebaskan dari dosa dan dari kematian. So the resurrection does not free us from sin and death, but it gives us the assurance that we have been saved and we've been freed from sin. It is because of the resurrection that our faith and hope are in God. Karena kebangkitanlah iman dan harapan kita ada di dalam Tuhan. Saudara sekalian, jadi kita boleh memikirkan hari ini bagaimana di dalam hari Jumat Agung, disitulah kemenangan Kristus sudah dinyatakan. And so brothers and sisters, on this Good Friday we can contemplate on how Christ's victory was achieved. Kebangkitan Kristus adalah mengkonfirmasi kemenangan itu sudah dikerjakan. The resurrection is confirmation that the victory has been achieved. Kebangkitan adalah memproklamasikan bahwa memang Kristus sudah menang atas maut, atas dosa, atas kejahatan. The resurrection is proclaiming that Christ has won over sin, over death, over evil. Saudara sekalian, karena itu saya mengajak kita sekarang melihat di dalam Kolose pasal 2 yang tadi kita baca. And so I invite us to look at the book of Colossians chapter 2 that we have just read. Dan bagaimana kita melihat Paulus di dalam surat kepada jemaat di Kolose menggambarkan kemenangan Kristus di atas kayu salib ini. And how we can see Paul in his letters to the Colossians pictures the victory of Christ on the cross. Yang pertama, saudara sekalian, kemenangan Kristus ini digambarkan seperti menghapus surat hutang yang mendakwa kita. And firstly, brothers and sisters, it is described as the canceling of the record of debt that stood against us. Dari ayat yang ke-13 bagian terakhir, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, dan ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. From the last part of verse 13, having forgiven us all our trespasses, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross. Surat hutang yang dipakai istilahnya di sini adalah karyografon, yang berarti memang surat hutang.
The record of debt in Greek is choreograph which means record of debt. Ya, seperti saudara dapat surat cinta dari parking officer. For example, if you receive, let's say, a love letter from the parking officer, Saudara datang lihat, ada surat di situ. Saudara berarti kena fine. you came and you see that there's a letter and it means that you've been fined. Atau saudara speeding, saudara ditangkap oleh polisi dan dapat surat cinta juga. Or if you were speeding and you were caught by the police and the police will write you a love letter. Dan itu adalah surat tanda bahwa engkau sudah bersalah dan engkau harus bayar hutang ini. And this is a letter proclaiming that you are guilty and you have to pay. Tetapi bukan $60, bukan $200, $300, tapi yang kau harus bayar adalah mati. Karena hukuman dosa adalah mati. But it's not 60 or even 200 or $300. The punishment is death. Ini menunjuk pada fakta bahwa semua manusia sudah berdosa dan hukuman dosa adalah mati. This points to the fact that all men has fallen into sin and the wages of sin is death. Disinilah Paulus menggambarkan kematian Kristus itu menghapus surat hutang itu. Here Paul is describing that the death of Christ cancels that record of debt. Dengan meniadakannya, he took it away. By canceling it, he took the debt away. Dan dipakukan surat itu pada kayu salib. And he nailed the record of debt on the cross. Melalui kematian akan dirinya sendiri. Through the death of Christ himself. Seperti bukti ini adalah sudah lunas. Surat hutangmu sudah lunas karena sudah dibayar oleh darah Kristus sendiri. It is proof that the record of debt has been paid for. It has been paid by the blood of Christ himself. Konsep ini sangat dekat dengan prinsip daripada justification by faith. This concept is quite similar to the concept of justification by faith. Karena surat hutang ini bersifat legal yang harus diselesaikan agar kita yang berhutang bisa lepas dari dakwaan yang bersifat legal ini. For this record of debt is legal in nature and there has to be payment for us to be released for these legal purposes. Dan dakwaan ini bukan hanya datang dari setan tetapi dari tuntutan hukum Taurat, hukum Tuhan sendiri. And this charge does not come from only Satan but from the law itself. Kita mengatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan setiap bagian daripada hukum Taurat. The Bible says, "Cursed are those who does not fulfill all parts of the law." Dan tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang dengan sempurna tidak pernah melanggar akan perintah daripada hukum-hukum Tuhan. And nobody in this world has perfectly able to follow every single law. Dan Alkitab mengatakan hukuman dosa, upah dosa adalah mati. And the Bible says that the wages and the punishment of sin is death. Karena itu tidak ada jalan lain kalau kita mau diselamatkan dan dibebaskan dari surat hutang yang mendakwa kita ini. And so there's no other way for us to be saved from this record of debt that charges us. Kecuali Kristus sendiri yang datang, yang melunasi surat hutang itu, meniadakannya dan dipakukan itu di atas kayu salib. Except for Christ by canceling that record of debt by being nailed on the cross. Kematian Kristus adalah jalan satu-satunya yang disediakan Allah untuk menyelesaikan masalah ini. The death of Christ on the cross is the only way that God has given to us to solve this problem. Sehingga bagi kita yang percaya di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. So that for us who believes in Christ there is no longer condemnation. Sehingga bagi kita yang mengaku dosa kita, maka kita akan diampuni dosa kita dan disucikan dari segala kejahatan. So that for us who confess our sins will be forgiven and we will be purified of all evil. Itu adalah 1 Yohanes 1 ayat 9 yang kita tahu sebenarnya sangat problematik. This is 1 John chapter 1 verse 9 which I know can be quite problematic. Karena di situ mengatakan kalau kita mengaku dosa kita maka Dia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Because it says if we confess our sins he is faithful and just to forgive us of our sins and to purify us. Bukankah kalau Dia adalah Allah yang adil dan Allah yang setia kepada firman-Nya, maka kalau kita mengaku dosa bukannya kita dibebaskan dan disucikan dari segala dosa tetapi kita harus dihukum. If he is truly a just God, if we confess our sins, shouldn't we be punished instead of being forgiven of our sins? Bukankah kalau orang-orang ditangkap oleh polisi, ditanya, diinterogasi, kalau dia sudah mengaku, tujuannya utamanya seperti itu. Kalau dia sudah mengaku, maka sudah boleh masuk ke dalam penjara. If a person is been captured by the police and after some interrogation he confessed of his crimes, then that is reason enough for him to be sent to prison. Kalau dia tidak mengaku akan kesalahannya, tidak mengaku akan apa yang perbuatan jahatnya, maka polisi tidak bisa untuk memasukkan dia ke dalam penjara. If he does not confess of his crimes or of his evil deeds, then the police cannot put him in prison. Harus mencari bukti-bukti, mencari saksi-saksi dan sebagainya dan membawa dia ke pengadilan. You have to find evidence and witnesses and bring this person to the court. Tapi
kalau dia sudah mengaku, ketika diinterogasi, mengaku memang aku sudah membunuh orang itu, memang aku sudah memperkosa dia, maka dia boleh ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. But after some interrogation, if he confessed that, yes, I murdered this person or raped this person, then this person can be sent to prison. Tetapi mengapa Alkitab mengatakan kalau kita mengaku dosa kita, Allah yang adil dan setia itu, dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. But why does the Bible say that if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins and to be purified from evil? Sekali lagi jawabannya karena Kristus telah menanggung dosa kita. Once again, the answer is because Christ has died for our sins. Karena Kristus telah mati bagi kita. Because Christ has died for us. Karena dia telah menanggung hukuman itu dan membayar lunas hutang kita yang mendakwa kita. Dia mati bagi saudara dan saya yang percaya, yang beriman di dalam Kristus. Because he has bore our sins, he has canceled that record of debt for us who believe in him. Kalau ada di antara saudara hari ini yang belum sungguh-sungguh percaya di dalam Kristus, If there are any of you here who do not truly believe in Christ, datanglah kepada Tuhan dan mengaku dosa di hadapan Dia. come to Christ and confess your sins to him. Mengaku dosa di dalam Kristus yang telah mati bagi kita. Confess your sins, confess to him who has died for us. Dan firman Tuhan mengatakan, jika engkau mengaku dosamu di dalam Kristus, maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. And the word of God says, if you confess your sins to him, he will forgive us of our sins and purify us. Bahkan ayat ini bisa dimengerti sebaliknya. And we can understand this verse on the flip side as well. Kalau setelah kita mengaku dosa kita di dalam Kristus dan Allah tidak mengampuni dosa kita, If we have confessed our sins to Christ and Christ does not forgive us of our sins, artinya Dia adalah Allah yang tidak adil dan tidak setia. this means that he is not faithful and he is not just. Tetapi Allah tidak mungkin tidak adil, Allah tidak mungkin tidak setia kepada janji dan firman-Nya sendiri. But it's impossible for God to be unjust and unfaithful to his own promises. Sehingga ketika kita mengaku dosa kita, jaminannya adalah dirinya sendiri, jaminannya adalah perkataannya sendiri, jaminannya adalah anaknya yang tunggal sendiri yang telah mati bagi kita, menanggung dosa dan kesalahan kita. So when we confess our sins, the guarantee is in himself, is in his word, and is in his son who died for us. Karena itu kita yang sungguh-sungguh datang mengaku dosa kita di dalam Kristus, percaya kepada Dia, maka kita akan diampuni dosanya. And therefore, that is why when we confess our sins in Christ and truly believe in him, we will be forgiven of our sins. Inilah gambaran yang pertama akan kemenangan Kristus yang digambarkan di sini dengan menghapus surat hutang yang mendakwa kita. This is the first description of the forgiveness of our sins on the cross of Christ that cancels our record of debt. Gambaran yang kedua adalah kemenangan salib digambarkan dalam ayat yang ke-15 seperti pahlawan-pahlawan yang menang perang dan masuk kota membawa tentara musuh yang telah dikalahkan. And the second description can be found in verse 15, like heroes have achieved victory entering into the city triumphantly. Ayat 15 mengatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. It's in verse 15, he disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. Sudah pernah menonton film-film zaman dulu bukan? Brothers and sisters, have you watched older movies? Ketika perang, kemudian pahlawan-pahlawan ini perang melawan musuh dan akhirnya menang mengalahkan musuhnya dan mereka kemudian kembali masuk ke kota. Movies of soldiers when they have won over their enemies and they enter into the city. Maka mereka naik kuda atau naik segala macam yang mereka naik dan dengan tentara yang berteriak-teriak dengan di dalam kemenangannya yang berhasil. And so the soldiers will ride horses and chariots and all the other things, and they were crying victorious. Dan kemudian di belakang mereka akan berjejer musuh-musuh yang sudah kalah. And behind them are the soldiers who they defeated, all walking behind them. Sudah dilucuti semua senjatanya, tidak ada lagi senjata. All of their weapons, they have been completely disarmed. They have no weapons Dan anymore. mereka tangannya diborgol. And their hands were chained together, Dan mereka berjalan di belakang. and they walked in a row. Dan kemudian di kiri kanan orang-orang kota itu yang menyambut pahlawan-pahlawan bersorak-sorai, menang, kemenangan kita, keberhasilan kita, hebat, dan sebagainya. And the people of the city on the left and right shouts of victories. Dan itulah gambaran yang di sini dikatakan ketika kematian Kristus itu melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. And this is what is being described in verse 15, how he disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him.
Dan yang menarik di sini ini adalah gambaran kemenangan di atas kayu salib. Sekali lagi, bukan tentang kebangkitannya. And interestingly, this is the description of the victory of Christ on the cross, not his resurrection. Kita tidak boleh mengerti salib sebagai kekalahan dan kebangkitan sebagai kemenangan. We cannot understand the cross as defeat and resurrection as victory. Tetapi salib adalah kemenangan yang telah dicapai dan kebangkitan adalah kemenangan yang diproklamasikan, dipastikan dan diberitakan ke seluruh dunia. But the death is resurrection that has been achieved, and the resurrection is a proclamation of that victory. Lalu kita masuk dalam aplikasi dalam kebenaran ini. And now we will enter into the application of this truth. Apa arti kemenangan Kristus ini bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus? What does the victory of Christ means to you and I who are in Christ? Ada 4 hal yang kita renungkan secara singkat bersama-sama. There are 4 things that we will meditate upon together. Kemenangan Kristus di atas kayu salib berarti kita tidak lagi berada di bawah tirani hukum Taurat. The victory of Christ means we are no longer under the tyranny of the law. Saudara sekalian, hukum Taurat kita tahu itu adalah kudus, adalah dari Allah, adalah refleksi dari karakter Allah sendiri. But then sisters, we know that the law is from God, it is holy, and it is the reflection of the character of God. Tetapi masalahnya ketika hukum Taurat diberikan kepada kita, kita sudah jatuh di dalam dosa. But the problem is when the law of God has been given to us, we have fallen into sin. Sehingga ketika hukum yang benar, yang suci, yang adil itu datang kepada kita, itu bukannya memberi kehidupan kepada kita, justru memberikan kematian bagi kita. But the law that is good, that is holy, when it is given to us, instead of giving us life and victory, it gives us death. Saudara sekalian, seperti tadi saya kutip dari Galatia pasal 3, terkutuklah dia yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Brothers and sisters, like I've quoted from Galatians chapter 3, cursed are those who does not follow the law completely. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk, menanggung kutuk itu bagi dalam dirinya sendiri ketika dia mati di atas kayu salib. But Christ himself has died and become that curse for us. Saudara sekalian, bebas dari kutuk hukum Taurat ini juga berarti bebas dari tirani dosa. To be free from the curse of the law means we are also free from the tyranny of sin. Karena kalau kita baca Alkitab, kita mempelajari khususnya surat-surat Paulus, kita mengetahui dosa itu memakai hukum Taurat untuk menduduh dan mendakwah kita yang memang telah melanggar hukum Taurat. For we know that, especially if you read the Bible in the letters of Paul, we know that Satan uses the law to gives us charge against us, for we indeed have broken the law. Dosa itu satu kuasa yang menuduh kita, menyatakan kesalahan kita. Memang kamu patut dihukum mati bukan karena dosa-dosamu. Sin is power that accuses us, you are truly worthy to die, for you have broken these laws. Hukum Taurat itu seperti tulisan di tembok yang dicat, yang baru dicat, jangan dipegang, cat basah. The law is like as if there's a wall that is freshly painted and it is written down, do not touch, it's freshly painted. Anak kecil lalu lewat di situ And there's a child walking past dan melihat jangan dipegang. and it sees the writing, do not touch. Apa yang dia lakukan? What will the child do? Justru dia pegang. The child will touch it. Saudara sekalian, hukum Taurat itu juga seperti tulisan awas banyak copet. Brothers and sisters, the law is pretty similar. Let's say it says, beware, there's lots of thieves. Mungkin wali kota itu ingin memberi peringatan kepada turis yang datang supaya hati-hati karena di sini banyak copet. Maybe the mayor of the town wants to warn the tourists who are coming, saying that beware, there are a lot of thieves in this area. Maka dia tulis besar-besar di satu tempat atau di beberapa tempat, awas banyak copet. And so he maybe puts a sign in many places, beware, there are many thieves. Sudah waktu turis datang jalan situ dan lihat ada tulisan awas banyak copet. And when a tourist come and looks at the writing, beware, there are many thieves. Apa yang turis itu lakukan pertama? What would a tourist do in that instance? Apa yang dilakukan dia? Apa yang dilakukan saudara? What would you do? Waktu saudara lihat awas banyak copet, When you look at the sign, beware, there are many thieves in this area. saudara langsung pegang dompet saudara. You would try to reach out for your pocket. Saudara langsung pegang tas saudara You will reach out in your bag yang takut dicopet. because you're afraid that this will be stolen. Sehingga pencopet itu gampang sekali. And so it will be very easy for the thief Dia to berdiri be saja there. di bawah tanda itu. He just stands underneath the sign Dan dia ngeliatin orang yang melihat tanda ini. and he looks at the people who are looking at the sign. Waktu dia melihat orang melihat tanda ini, And when he looks at who is looking at the sign, dia langsung tahu di mana dia harus copet. he knows where he ought to go and steal. Dia langsung tahu di mana uang yang harus diambil. He knows where the money is and where to take it from. Saudara sekalian, itulah hukum Taurat itu seperti demikian. Brothers and sisters, the law is like that. Dia memberitahukan kita
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengatakan saksi dusta. Justru ketika hukum itu datang kepada kita, Paulus mengatakan di dalam kitab Roma bahwa justru memunculkan segala keinginan untuk melanggar akan hukum itu. The law tells us to not murder, to not commit adultery, to not lie. But when the law is presented to us, Paul says that this desire to sin comes. Hukum Taurat itu dengan tepat memerintahkan kita untuk hidup kudus dan benar. The law rightly says that we ought to live righteously. Tetapi hukum Taurat itu tidak bisa membuat kita untuk hidup kudus dan benar. But the law cannot bring us to live rightly and righteously. Dia hanya memerintahkan kita, tapi tidak bisa membuat kita untuk hidup kudus dan benar. It only commands us to live that way, but it cannot make us live righteously. Karena disitulah kemudian dosa memakai sebagai satu kuasa dosa itu memakai keadaan itu untuk menghasilkan satu kehidupan yang justru melawan akan hukum Taurat Tuhan itu. And that is how the power of sin can use this and to make us not obey the law of the Lord. Roma 7 Paulus mengatakan di luar hukum Taurat dosa itu mati. As Paul says in Romans chapter 7, for apart from the law, sin lies dead. Tetapi ketika perintah itu datang, dosa mulai hidup. Dan aku justru yang mati di dalam dosa. But when the law comes, sin comes alive and I die in sin. Tapi bagi kita yang di dalam Kristus, yang beriman dalam Kristus, kita tahu Kristus telah datang untuk menanggung hukuman dosa. But for us who are in Christ, we know that Christ has come to bear the punishment of sins. Dia mati untuk menjadi kutuk daripada hukum Taurat. He has died to bear the curse of the law. Dia tidak berdosa, dia sempurna melakukan seluruh kehendak Tuhan, seluruh hukum Taurat dia tidak pernah langgar, tetapi justru yang suci, yang sempurna itu, dia telah menanggung hukuman dosa karena pelanggaran hukum Taurat, yaitu menanggung hukuman yang seharusnya engkau dan saya terima. Christ was sinless, he was perfect, he followed the law perfectly, but it is because of us he died bearing the consequence of disobedience. Sehingga bagi kita yang beriman dalam Kristus, kita tidak lagi di bawah kutuk hukum Taurat ini. And so for those of us who are in Christ, we are no longer under the curse of the law. Kita telah dibebaskan daripada dosa. We have been freed from sin. Dosa tidak lagi menjadi tuan yang mencengkram hati kita. Sin no longer becomes the master that takes over our heart. Sekarang kita adalah milik daripada Tuhan. Now we belong to the Lord. Tuhan telah menebus kita bukan karena ketaatan kita kepada hukum Taurat. The Lord has redeemed us not because of our obedience to the law. Justru Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. But Christ died for us while we were still sinners. Kristus mati bagi kita ketika kita masih lemah dan bahkan masih menjadi musuh daripada Allah. Christ died for us when we were weak and we were even his enemies. Semata-mata karena anugerahnya dia mati untuk menebus kita, melepaskan kita dari tirani dosa, dari tirani hukum Taurat. It is truly for his love for us that we are released from the tyranny of sin. Sehingga kita adalah milik Tuhan yang dan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. So that we no longer have any condemnation for those of us who are in Christ Jesus. Sekarang relasi kita dengan hukum Taurat sudah berubah. And our relationship with the law has changed. Hukum Taurat adalah hukum yang benar, hukum yang suci, refleksi daripada Tuhan sendiri. The law is righteous, it is good, it is a reflection of God himself. Tetapi sebelumnya kita tidak mampu melakukan itu. Kebenaran kesucian Allah mengkondem kita. But before that we were unable to fulfill the law. The righteousness of God condemns us. Sekarang kita sudah dibenarkan bukan dengan ketaatan kita, tetapi hanya karena ketaatan daripada Kristus. And now we have been made righteous not because of our obedience, but because of the obedience of Christ. Sehingga kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan sekarang. And so we now have a right relationship with God. Dan kita yang sudah di dalam Kristus, kita justru menjadi orang-orang yang rela dengan sukacita mentaati akan hukum dan perintah-perintah Tuhan. And we who are in Christ become willing and become joyful in partaking the laws of God. Meskipun kita kadang-kadang gagal, even though we may still fail, tetapi kegagalan itu tidak membuat kita kemudian dikondem oleh Tuhan. But that failure does not condemn us. Anak-anak Tuhan yang gagal mentaati perintah Tuhan, kita datang minta pengampunan Tuhan, sungguh-sungguh bertobat. Dan kemudian seperti kita tahu bahwa dia pasti akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. For the children of God who have failed to obey the law, we can come to the Lord and we can repent before him and we can know for sure that he will forgive us from our sins. Sekarang kita adalah menjadi seperti kita adalah anak-anak daripada Tuhan. And now we become children of God. Anak-anak tentu bisa nakal, anak-anak tentu kadang-kadang bisa melawan orang tuanya. And of course children can be naughty and can go against their parents. Tapi bagaimanapun dia nakal, bagaimanapun dia melawan orang tuanya,
dia tetap adalah anak. But no matter how naughty or how the child goes against the parents, he is still a child, the child. Allah yang baik, Bapa yang baik, yang berkuasa akan mendisiplin anak-anaknya yang salah. Father who is good and is powerful will discipline his children who has done wrong. Tetapi tidak pernah akan mengusir anaknya dari rumah. But he will never banish the child from his house. Dia akan mengasihi terus, mengubah anaknya, mendisiplin dia, karena dia disiplinnya itu juga adalah baik bagi anak itu sendiri. He will continue to love the child, to discipline the child, to change the child, for his discipline is good for the child as well. Kemerdekaan kemenangan yang kedua adalah kita tidak lagi di bawah tirani kedagingan. The second freedom is we are no longer under the tyranny of our flesh. Ini istilah daging atau sarx di dalam bahasa Yunaninya adalah menunjuk kepada manusia lama kita yang dikuasai dosa. The term flesh, or in Greek sarx, points to our old self. Dan bentuk ekspresi daripada kedagingan kita adalah segala dosa seperti kebencian, kemarahan, iri hati, percabulan, penyembahan berhala, selfish ambition, kedengkian, dan seterusnya yang Alkitab banyak mencatat hal itu. And the expression of that fleshness is the sins that we commit, whether it be adultery, lying, and any other evils. Dan kematian Kristus itu mematikan manusia lama kita dengan memakukannya di atas kayu salib bersama-sama dengan Dia. And the death of Christ kills our old self by nailing our old self to the cross with Him. Seperti Paulus katakan di dalam Galatia 2, I've been crucified with Christ. Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. For just like what Paul says in Galatians, that I have been crucified with Christ. Artinya manusia lamaku, manusia yang berdosaku sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. It means that my old self has been crucified with Christ. Manusia lamaku sudah mati bersama-sama dengan Kristus. My old self has died together with Christ. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. And I live, but it is no longer I who live. Tetapi Kristus yang hidup dalam aku. But it is Christ who lives in me. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. And the life that I now live in the flesh is for God Himself, who has died and has given Himself up for me. Saudara sekalian, kematian Kristus membuat kita sekarang dibebaskan daripada tirani kedagingan ini. Brothers and sisters, the death of Christ has freed us from the tyranny of our fleshliness. Karena manusia lama yang dikuasai dosa itu sudah mati di atas kayu salib. Because the old self who was conquered by sin has died on the cross. Dan hidupku adalah hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku. And I now live in Christ and Christ in me. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibebaskan dari tirani kedagingan bisa memakai anggota tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran. So that we as children of Christ who has put on our new self can use our limbs and ourselves as weapons for the kingdom of God. Yang ketiga, saudara sekalian, kita tidak lagi di bawah tirani daripada dunia. Thirdly, we are no longer under the tyranny of the world. Ini kalau yang kedua tadi berbicara tentang tirani kedagingan, berbicara tentang tarikan dosa yang terus menarik kita dari dalam. If the previous tyranny of the flesh is from the inside of that desire to sin, tapi ini adalah tirani dunia, adalah tekanan dari luar yang terus menekan anak-anak Tuhan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. the tyranny of the world is external, the pressures from the outside, so that we can conform to the world. Ini seperti Putin yang terus menekan akan Ukraine dan mencoba menghancurkan daripada Ukraine. This is like Putin keep on pressuring Ukraine and trying to destroy Ukraine. Tetapi Kristus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. But Christ says, I have overcome the world. Dan firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang telah lahir dari Allah mengalahkan dunia. And the Bible says that everyone who has been born of God has overcome the world. 1 Yohanes 5 ayat 5 mengatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 1 John 5 says that who has defeated the world but they who believe that Christ is the Son of God. Kemenangan Kristus yang ketiga berdampak bagi kita adalah kita dibebaskan dari ada tirani dunia ini. The victory of Christ impacts us in the way that we are now free from the tyranny of the world. Berapapun dunia mencoba menekan kita, menguasai kita, mengintimidasi kita, tetapi kita yang terus beriman di dalam Kristus, maka roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. No matter how much the world try to push you around, try to intimidate you, the spirit that is in us is greater than the spirit of the world. Saudara sekalian, dampak kemenangan yang keempat terakhir adalah kita tidak lagi di bawah tirani kematian. Brothers and sisters, the last impact of the victory of Christ is we are no longer under the tyranny of death. Kematian adalah tirani yang membelenggu semua manusia di muka bumi ini.
Death is the tyranny that chains every single living human being in this world. Kita tahu angka kematian manusia dalam dunia ini jauh lebih besar daripada angka kematian karena COVID. We know that the number of deaths in this world is far greater than the number of deaths caused by COVID. Jauh lebih besar daripada angka kematian karena Spanish flu, karena kanker, karena apapun penyakit di dalam dunia ini. The number of deaths in this world is greater than any diseases in this world. Angka kematian juga jauh lebih besar daripada gempa bumi, daripada perang, daripada banjir, daripada kebakaran. The number of deaths is also far greater than any natural disasters, fires, earthquakes, and so on. Karena angka kematian manusia itu adalah 100%. Because the death rate of human beings is 100%. Setiap manusia, ya, kecuali ada beberapa exception, kecuali yang ada di dalam Alkitab, tetapi semua manusia boleh dikatakan adalah kita, saudara dan saya, pasti akan mati. We can say that for every single human being, with some exceptions in the Bible, will die. Kita semua adalah memiliki nomor panggil. We all have Kalau engkau pergi ke rumah sakit, ke dokter, kamu ada nomornya. we all have a calling number. Apa namanya? I don't know. The calling number ya. Ticket number ya. Saya tadi mau apa namanya? Mau periksa rapid test COVID. I was going to get a COVID rapid test Karena besok harus pergi. because I have to go somewhere tomorrow. Pergi ke New Zealand dan harus ada bukti negatif. I'm going to New Zealand tomorrow and I need to have a proof of a negative COVID rapid test. Pada tutup semua hari ini, hampir semua tutup. A lot of places are closed today, Hanya ada yang dekat itu hanya ada satu di Clayton yang buka. and there's only one place closest to me is in Clayton. Ya saya pikir wah datang lebih awal, saya udah kasih waktu mungkin sekitar 45 menit lebih awal begitu. And I thought I should come earlier and maybe 45 minutes earlier. Dan sampai ke sana ngantri, orang banyak sekali yang ngantri. And when I went there's a lot of people already lining up. Wah, masuk ambil nomor, harus ambil nomor dulu katanya. And so when I went there, we have to take a number. Karena memang tidak appointment, langsung ambil nomor di saat itu. Because we don't make an appointment, we just take a number when Dan we ambil arrive. nomor 27. And when we got a number, it's number 27. Terus saya tanya, itu yang di dalam sekarang nomor berapa? And I was asking, what is the number for the people who are inside? Nomor 6. Number 6. Waduh, sampai kapan ini? And I thought it would probably take a long time. Sampai saya tunggu 15 menit, lihat berapa cepat sebenarnya. And so I was waiting for 15 minutes to see how quick the crowd will resolve. Setelah 15 menit, nomor berapa? Ternyata baru nomor 9 kalau tidak salah. After 15 minutes, it's only up to number 9. Jadi ya sudahlah, lupakan saja. So I said, okay, let's just forget about it. Sudah, tetapi orang itu di situ mengatakan, kamu kalau udah ambil nomor, kamu pasti nanti akan dipanggil. But that person says that if you have a number, you will be called. Iya, tapi saya mesti pergi ke gereja. I know, but I Dan nggak ada have, waktu but I begitu have to go banyak. to church and I don't have time for that. Tapi kita semua, saudara dan saya itu punya nomor. But all of us here has that number. Ketika nomor itu dipanggil, saudara nggak bisa mengelak. When that number is called, you can't say no. Ada lagi yang menceritakan, menggambarkan kematian itu seperti kalender. Kita bikin kalender, jadwal kalender kita. And someone describes death as well as a calendar. Ada kotak-kotak, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya. There are squares for each individual dates. Maka setiap kotak dari kalender itu ada invisible door. And so in every box of that calendar has invisible dots. Setiap hari kita masuk ke dalam kotak itu, dan kemudian besoknya kita keluar dari kotak itu. Every day we enter into that box and the next day we go out of that box. Begitu bangun tidur kita masuk ke invisible door ke hari berikutnya. Once we wake up the next day, we go into the next invisible dot in the next box. Tapi setiap kita punya satu kotak yang ada invisible door untuk masuk, tapi nggak ada keluarnya. But all of us have that one box where there is a door to go in but no exit. Sudah masuk hari itu, dan itulah hari terakhirmu dalam dunia. You enter into that day and that is your last day in this world. Saudara sekalian, kematian itu adalah sesuatu yang misteri, mengerikan, dan banyak hal yang kita tidak mengerti. Brothers and sisters, death is a mystery and there are many things we don't understand about it. Tapi Ibrani 2 ayat 14-15 mengatakan melalui kematiannya Kristus memusnahkan iblis yang berkuasa atas kematian, dan dengan demikian membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada kematian. And Hebrews chapter 2 verse 14 says that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery.
Karena itu firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus, hai kematian, hai maut, ya saya terjemahan hai kematian, death, hi death, oh death, where is your victory? And so in 1 Corinthians it says, "O death, where is your victory? Hai kematian, di manakah sengatmu? O death, where is your sting?" Kematian ditanya, ditantang, tetapi dia tidak bisa menjawab karena memang kematian sudah dikalahkan. Death was questioned and was challenged, but they cannot answer because they have been defeated. Karena itu firman Tuhan melanjutkan dengan teriakan kemenangan. And so the Bible then continues with cries of victory. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Praise be to God who has given us victory in Christ Jesus. Dan kemudian disitulah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kematian daripada Kristus dan juga tentu dengan kebangkitannya yang memastikan kemenangan atas kematian itu, menyatakan kemenangan kita atas tirani daripada kematian. And therefore we know that the death of Christ has overcome death itself, and we have overcome the tyranny of death. Saudara sekalian, karena itu Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ini. And so brothers and sisters, that is why Paul says in 1 Corinthians chapter 15, Setelah ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. in verse 57, "But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Dia kemudian melanjutkan, Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. He then continues, "Therefore, my beloved brothers, Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." Saudara sekalian, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, the true conqueror. Brothers and sisters, this is our Lord Jesus Christ, the true conqueror. Penakluk yang sejati, tetapi dia menaklukkan bukan hanya kuasa-kuasa di dalam dunia ini. He's a true conqueror, but he does not only conquer of the forces of this world. Dia menaklukkan akan kuasa yang menguasai seluruh manusia di dalam dunia ini. He conquered the force that is in control of every single human being in this world. Dia menaklukkan kuasa dosa, dia menaklukkan kuasa kematian, dia menaklukkan kuasa hukum Taurat yang mencengkeram hidup manusia. It conquers the power of sin, the power of the law, and the power of death that has controlled human beings. Karena itu saudara sekalian, kita yang beriman dan percaya di dalam Kristus, So for those of us who have faith and believe in Jesus Christ, kita boleh dengan hati yang bersyukur menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. we can then realize in our hearts that we are more than conquerors. Di dalam Kristus yang telah mengalahkan akan segala kuasa di dalam dunia ini. In Christ who has overcome all of the powers in this world. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh setia mengerjakan dan hidup mentaati Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. So we can be faithful in obeying all that He wants us to do while we are still alive in this world. Bukan sebagai orang-orang yang kalah, tetapi sebagai orang-orang yang telah menang di dalam Kristus. Not as someone who is defeated, but as someone who is victorious in Christ. Meskipun kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita kalah, jatuh di dalam dosa. Even though sometimes we fall in sin, Tetapi kekalahan kita itu adalah kekalahan yang sementara. that fall and that defeat is only momentary. Ketika kita kembali kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan hidup kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin kita terus. Dan dia terus akan memimpin umatnya. Sampai kita bertemu dengan muka dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. And when we repent and we return to God, He will continue to lead us until we see Him face to face. Biarlah di dalam Jumat Agung dan Paskah tahun ini, May in this Good Friday and Easter, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bersyukur atas kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita di dalam Kristus. we can be grateful for the victory that Christ has achieved for Dan us. kita boleh memakai waktu kita dengan teguh, dengan berdiri teguh, tidak goyah, dan bergiat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidaklah sia-sia. And we can stand firm. We can use our time knowing that in the Lord our work is not in vain. Saya berdoa biarlah Jumat Agung seperti ini, Paskah yang kita akan rayakan juga hari Minggu nanti, boleh menjadi momentum bagi hidup kita. And I pray that Good Friday and the Easter that we will celebrate later on can be a momentum in our lives. Kita bukan hanya menikmati akan ibadah, We do not only enjoy the service, kita bukan hanya menikmati akan
perjamuan suci yang kita akan terima. We do not only enjoy the Holy Communion that we will be receiving, Kita bukan hanya menikmati persekutuan satu dengan yang lain, we will not only enjoy the fellowship that we have with one another, tetapi hidup kita boleh diubah sungguh-sungguh makin sesuai dengan kehendak Tuhan. but our lives can be changed to be more in accordance to the will of God. Memakai waktu kita yang hidup yang hanya satu kali ini bergiat untuk pekerjaan Tuhan. To use this life that we only live once to work for God. Semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. To love God more and to love others more, for God has loved us first. Amin. Amen.